Anto ba maneno me mere foko chiak motere. Sano kisha American. Nyamero cheche kama bero. Kula wacha kada goge kasame wona. Mo papel be don ke galo gen. Palongo memer na nasime. Meno matu meno. Meno. Me matu. Meno kamlel. Kamlel amada ko tuya meno. Kolo chala le mitu kutu kete gegesha ilwana ya boka. Plan gimete ke South Africa. Mbapapal tia penyi gepe. Sana apa jomere ke shal gama ama meat apa joke meat. Pa jo bot. Kiro makambala ko bot. Mu bedo loko, mishu bedo moro mu Ariwa. Mo rewe. Kama waluong ne manads. La go ne diwe. Ni gaga pa ke go ben. Tonight otemo go. Ogor go simo. Night do be gora simo to nwanga ngoge airtime. Sano do gore gera simo chon mera ino mafodi. Ya akwan go ti ka pale side mere. Obino warani tie chalo kwa mukono koro, chisalo mukono koro. Wa gore go simi luge go. Akatho gore go samo ni luge. Machamo kadho. Kono pesa, ingeni pesa nitie koro. Pesa ruenyo. Inyare kipusa go nono pesa rash, pesa ruenyo. Kono nyuani gima go timara tek di go dhrie kada pesa moro. Kada be wana kethre mebe kada ma. Mi magge pi paraga. Ngondane. Inyalo makore imaka yebende. Nigo kidhiran pesa moro. Akwana andi ake maka gikane. Amen.
Nyuma kan ini na gi Kenya. Nyato mi ti mako komere para ni mesa kwengo. Ne group tag watch mere. Ni watch ma group jo anto pesa paji. Give idea. Sonyo sa pesa nye banja gi Friday. Nya emito aka chingani nyo ju ga ko gi kpe. Sama jojo mito. Pesa jogi faida. Akira ngata doko bel jendi ko kir group. Sama gumnya ke tim. Ante ko muogo moro mamito kitani be mara biyo. Kuda om gikpi. Sorry. Work very nicely. No bad. We are made, yeah? No, purple me bad. Fresh purple. You call it papaya. Fresh papaya from the tree direct. Tastes very, very nice. This one is for you. It's my meno. Mak mangon swa. Group ni tie de kun. Ilo moruo genya. Dok meri. Nyumela timana mudoma. Nanga ba mbitu video, aka video action man. Ngene video mena no. Afoya. Video mena